أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك وتحنن على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفنا بذلك منزلتهم. مشاهدينا ومستمعين المحترمين، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع جزء جديد من أجزاء عقائدنا الشيعية. النبوة لطف، إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار، معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصية كل فرد من أفراده. La prophétie et la grâce d'Allah. L'homme est un être étrange, ayant une création et une structure complexe et surprenante sur tous les plans, le plan naturel, le plan corporel, le plan spirituel et le plan intellectuel. En fait, chaque être humain a été créé sous une forme particulière et avec des caractéristiques spéciales. وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى. Il possède une tendance innée qu'elle le conduit aussi bien vers le mal que vers le bien. فمن جهة قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والأثر وإطاعة الشهوات، وفطر على حب التغلب والاستطالة والاستيلاء على ما سواه والتكالب على الحياة الدنيا وزخارفها ومتاعها، كما قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر وإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وإن النفس لأمارة بالسوء، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. De sa nature innée, l'homme est un esclave de ses passions, de son égoïsme, de son avidité, de sa vanité, et d'autre part, il se sent le besoin d'affirmer sa supériorité sur les autres, d'amasser des fortunes et de chercher la gloire dans ce monde. Allah dit dans le Saint-Coran: l'homme est voué à la perte. Dans une autre sourate, il dit: l'homme devient rebelle dès qu'il se croit dans l'autosuffisance. Il dit encore: l'âme de l'homme l'incite au mal. Il y a d'autres versets qui indiquent que l'homme a été créé avec des sentiments et de forts désirs. ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، ضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. Toutefois, Allah a doté l'homme d'une faculté intellectuelle qui le guide vers le mieux-être et la prospérité. Il l'a également doté d'une conscience qui l'incite à éviter de commettre de mauvaises actions et de l'injustice, et qui le met en garde contre les mauvaises conséquences et contre tout acte laid et blâmable. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مستعرا بين العاطفة والعقل، فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعليين مقاما والراشدين في إنسانيته والكاملين في روحانيتهم، ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين إنسانية والمنحدرين إلى رتبة البهائم. Il y a toujours un conflit entre les désirs temporels et la raison à l'intérieur de l'homme lui-même. Celui qui parvient à maintenir ses tentations sous le contrôle de son intellect se trouve au nombre de ceux qui suivent la voie de la noblesse et de la vertu et qui ont atteint à la lumière spirituelle. Et celui qui laisse ses tentations dominer sur son intellect et sa raison s'égare et dévie du droit chemin. Il est semblable à un animal sauvage sous une forme humaine. وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس هي العاطفة وجنودها
فلذلك تجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة ومبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبثقة من نفسه لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه، ولا فيما يتعلق بخاصة نفسه، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه، بل لا يزال جاهلا بنفسه ويزيد جهلا أو إدراكا لجهله بنفسه كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. Le conflit demeure entre ces deux forces opposées à l'intérieur de l'âme humaine. Celui dont la raison l'emporte sur la passion se trouve parmi les gens les plus élevés sur le plan de la position, les mieux dirigés sur le plan de leur humanité et les plus parfaits sur le plan de leur spiritualité. Alors que celui dont la passion domine sur lui descend parmi ceux qui se trouvent à la plus basse position et qui sont dégradés sur le plan humain au niveau des bestiaux. Ainsi, le résultat de la soumission d'un homme à ses passions est l'égarement et l'abandon du droit chemin de la guidance. Il est tel que le décrit le Saint-Coran dans le verset suivant: Ô prophète, quoi que tu fasses, la plupart des gens ne croient pas. En outre, l'homme n'est pas en position de distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est nuisible pour lui, ni de connaître les causes de sa prospérité ou de son infortune, car, en raison de son ignorance des choses qui l'entourent de tous côtés et des choses qu'il a lui-même inventées, il est ignorant des réalités. Il ne peut comprendre les choses qui le concernent directement, ni qui ont des effets généraux sur l'humanité et la société. Plus il essaie d'approfondir une chose, plus il se rend compte de l'étendue de son ignorance. وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحبة والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللجوج عندما يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة. L'homme a donc un besoin impérieux de quelqu'un qui lui montre la voie de la prospérité et de la guidance afin de pouvoir, grâce à son orientation éclairée, diriger son intellect et vaincre les mauvaises intentions qui l'habitent lorsqu'il se trouve en conflit entre sa raison et ses tentations. وأكثر ما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه، وكثيرا ما تفعل فتزين له أعماله وتحسن لنفس انحرافاتها، إذ تريه ما هو حسن قبيحا وما هو قبيح حسنا، وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح والسعادة والنعيم في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع وكل ما هو قبيح وضار، وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري أو لا يدري إلا من عصمه الله تعالى. Le moment où l'homme a le plus intensément besoin de la guidance de quelqu'un, c'est lorsque les propensions et les inclinations charnelles le trompent en lui présentant une image inversée de l'ordre réel des choses, le laissant prendre ses mauvaises actions pour des bonnes et ses bonnes actions pour des mauvaises.
lorsque les désirs temporels de l'homme lui font perdre sa faculté de distinguer le bien du mal dans le jugement, chacun de nous, qu'on l'admette ou non, devient la victime de sa stupidité, et seuls ceux qu'Allah a destinés à être pieux et infaillibles parviennent à avoir raison de leurs émotions et de leurs tentations. ولأجل هذا يعثر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه مهما تعاضد مع غيره من أبناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكاشف معهم ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات. C'est pourquoi il est difficile même pour l'homme instruit et civilisé, et que dire alors du commun des mortels et des gens simples, d'esprit ou ignorants, de parvenir tout seul à toutes les voies du bien et du mieux-être, et savoir ce qui lui est utile et ce qui est nuisible dans les deux mondes, concernant sa propre personne, son milieu et sa société, et ceci même s'il se livre à des concertations avec ses semblables et organise des débats avec eux sur le sujet. فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينذرهم عما فيه فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. Par conséquent, Allah a dû envoyer aux hommes par miséricorde des prophètes afin que ceux-ci leur communiquent le message divin, les débarrassent des impuretés, leur enseignent le livre et la sagesse, les mettent en garde contre les conséquences de la corruption et de la destruction et leur annoncent la bonne nouvelle qui résultera des vertus et des bonnes actions accomplies pour le bien-être de l'humanité. إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه. La grâce d'Allah et sa bonté envers ses serviteurs sont nécessaires car elles constituent le signe de sa perfection absolue puisqu'il est bon, généreux et bienfaisant envers ses serviteurs. Si les conditions sont réunies pour que la générosité et la grâce d'Allah soient accordées, Allah l'accorde, car il n'y a pas place pour l'avarice au sein de sa miséricorde, ni de déférence dans sa générosité. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلك بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك إنه واجب الوجود أي اللزوم واستحالة الانفكاك. Le sens d'obligation ici ne signifie pas qu'Allah recevrait d'un être quelconque. Allah est au-dessus d'une telle hypothèse. L'obligation a le même sens ici que dans l'énoncé, il est auto-existant, c'est-à-dire que cette existence est inhérente à Allah et qu'il est impossible qu'elle se sépare de lui. De la même façon, la miséricorde et la grâce ne peuvent être séparées d'Allah. مشاهدينا ومستمعينا المحترمين،
نتوقف اليوم عند هذا الحد من الحديث عن عقيدتنا في النبوة. نكمل المشوار معكم في الجزء اللاحق بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين إليكم مني أفضل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.